The answer is no. No, we don't subscribe to that explanation sa sociology, sa anthropology, we don't. Kasi mahirap ipatunayan ang mass hypnosis, for example, no? Umaya po oras sabi ko yan, ang kakitse. Lelot paro abe, payo yaking pandinig yun yan. Uling ini, balo din balo rin tao sa smuan ini. Balo din balo, uling muna tao ko sa smuan. Kumusta ko po kabalen sa smuan, o ini kaya kong recipe. Actually, ini recipe na yan itandara ko. Yung Mami Beneng, o ini kaya kong recipe. Di na yan dita ka twist. Pero itang lasa, no, manya-manya pa mo rin. Siya, di natin kaya kanina, abe. Di natin bawang, piniritong bawang, patangkay. Di natin paminta pa po. Di natin muna kanina, abun. Ang katalalo yung manyaman, abe. Siya. Saka may di natin ka paminta, abe. Bayo ini, abe. Usual luluto. Karen kaya katamong kabalen. O ini. Bayo yan pong pwedeng iluto ini. Manya-manya, be. Bala pong Biyernes Santo luluto ang binigyan kanina. Balen sa smuan. Iya pong papakanda ka ng iba't nagpaglimbod. Kaya ka rin maming korason, Baltasar. Hindi po ipapakanda ka rin bisita daw po itang iba't ilibod. Gininan mo. Okay. Kaya natang na, belo na pa mo, cha. May kanana, be. First bite, be. Lawin tayo kanyan. Saka may sabayan pandesal, be. Either pandesal o kaya puto. Yung kapartner nun eh. Puto retang kaputi. First bite. Dumargaya, be. Saka medyo... Saka ka mga pandesal. Ha? Nga man, ha? Highly recommended siya po niya, be. As na po kanya man. Subukan niya po. Bakit kaya po kaya ang vlog mo makanano yung iluto? At yung long version po kaya ang YouTube. Gawin niya po. Sispran TV. Long version, nanining recipe ngayon niya po. Po kakaligwan, be. Kadwa subo. Yaman, be. O, lamay pa masibaw, chao. Karendem paro. May larga masa, be. Larga masa te. Yaman, ha? Abe, may kalingwan. Naman yun eh. Highly recommended. Larga masa.